তার সন্তানদেরকে বলছে, ও তার গোলামকে বলছে, দেখো আমি জান্নাত আর জাহান্নাম দেখছি। এই উটকে বলছে তার সন্তান, তার গোলাম, যে তাহলে দেরি কিসের, আর দেরি করো না। ওর বললো আমার হাত বেঁধে দাও। বেঁধে দেওয়ার পরে ওর বললো আমার চোখের পটি বাঁধো। চোখের পটি বাঁধা হলো। যখন পটি বাঁধলো আজাদারো, তখন ওর আস্তে আস্তে যাচ্ছে। যখন ও আগে বাড়লো না আজাদারো, যা তাবুর বার হচ্ছে, আজাদার এতক্ষণ ভুল রাস্তায় চলছিল। যখন আওয়াজ শুনলো, তখন ফাতেমার গরিব বেটা বললো, আব্বা ওয়ালি আকবার, আমার মেহমান আসছে, আমার মেহমান আসছে। আমি তার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। যে বললো মালা আমার গুনাহ কি ক্ষমা আছে? ফাতেমার গরিব বেটা ওরকে গলা জড়িয়ে বলছে, আন্তা তুমি দুনিয়ায় স্বাধীন আছো, আখিরাতেও স্বাধীন আছো। জায়নাব দেখলো ওর এসেছে, বিবি জায়নাব একবার বলছে, ও বেটা আল্লাহ মোহাম্মদ, মামুরকে সালাম পৌঁছে দাও। ওর একবার টুকরে টুকরে কেঁদে বলছে, আয় আল্লাহ, আজ গোলামদের উপরে শেহজাদি সালাম পড়ছে। আজাদার কাদা দিন, আপনারা কাদা দিন, কাদুন আর তাবুতকে আগে বাড়াতে থাকেন। ওয়া হুসাইনা ওয়া গরিবা إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه تسليما لعمره عزیزان محترم کی جناب حر کا جنازہ ہے وہ حر جو حسین کے ساتھ شب عاشور آ کر شریک ہوا آنکھوں میں پٹی باندھ دی اور اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے میرے آنکھوں میں پٹی باندھ جب میں حسین کے قریب جاؤں تو مجھے بتا دینا اور آ کر حسین کی بارگاہ میں شریک ہوا اور آقا سے اجازت لی مقتل میں گیا اور وہ وقت بھی آیا کہ وہ گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے آواز دیا تحریکنی حسین حر کی لاش کے قریب پہنچے حر کے لاشے کو خیمے میں لے کر آئے عزیزان محترم کربلا کے میدان میں امام حسین ایک کا لاشا نہیں لائے ہیں 71 کا لاشا لائے ہیں اسی لیے کسی شاعر نے کہا شاید تمہیں بھی ہو جائے احساس کربلا تنہا کسی عزیز کی میت اٹھا کر دے حسین یکو تنہا ایک ایک لاشا لے کر آ رہے تھے کربلا کی تپتی زمین پر جب ایک لاشا آتا تھا بیویاں حلقہ بنا کر ماتم کرتی تھی کبھی حبیب کا ماتم ہو رہا ہے کبھی مسلم کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک ایک ماتم ہو رہا ہے ایک ایک صحابی حسین پر اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے ان صحابیوں میں ایک ایسا صحابی بھی ہے جو ابھی چند دن قبل ہی حسین کے ساتھ شریک ہوا ہے جس کا نام وہب قلبی ہے جو وہب قلبی آیا اور کہا آقا میں آپ کے ساتھ شریک ہونا چاہتا ہوں وہب قلبی نے اجازت لی ہم مقتل کی طرف چلے اور مقتل میں جا کر آواز دی اے آقا اب میری مدد کو آئیے وہب قلبی شہید ہوئے حسین لاشا لے کر آگے اور ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیزوں جب وہب قلبی شہید ہو گئے پھر سر ساتھ نے وہب قلبی کے سر کو لیا اور لا کر وہب قلبی کی ماں طرف دیکھ کر کہا لو یہ تمہارے بیٹے کا سر ہے وہب قلبی کی ماں کو سلام ایک مرتبہ اپنے بیٹے کے سر کو لیا اور کہا یہ ہے پھر ساتھ جو چیز حسین پر ہم صدقہ کر دیتے ہیں نا واپس نہیں لیتے ہیں اور یہ کہہ کر وہب قلبی کے سر کو پھینک دیا ارے کربلا کی مائیں ارے لاکھوں سلام ارے اپنے لال کا ماتم نہیں کر رہی تھی بلکہ حسین غریب کا ماتم کر رہی من مثلی قد وضع خطه على خطی ابن رسول اللہ
امام حسین کا ایک اور غلام ہے جو صبح سے شام تک امام کی خدمت میں آتا رہا۔ مولا سب تو جا رہے ہیں، مجھے بھی جانے دیجئے مولا، میں بھی میدان کربلا جانا چاہتا ہوں مولا، میں بھی آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اجازت نہیں دی۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں ایک جملہ کہا، مولا شاید آپ نہیں چاہتے کہ میرا خون آپ کے خون سے مل جائے۔ فاطمہ کا لال اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اے اسلام، تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ کیا تم سوچ سکتے ہو کہ میں تمہارے اور اپنے درمیان فرق کروں گا؟ یہ اسلم غلام کا کنیز کا بیٹا ہے۔ کہ مولا میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ غلاموں کا خون آقا کے خون میں نہیں مل سکتا ہے۔ امام نے اجازت دی اور میدان کربلا میں آیا، فاتحانہ جہاد کیا۔ عزیزو، بس ایک جملے پر توجہ کریں گے، ایک ایک جنازے کو کاندھا دیجئے۔ آپ بار بار کہتے فیا لیتنی کنت معکم، اے مولا کاش میں بھی کربلا کے میدان میں ہوتا۔ اے عزیزو، کربلا کے میدان میں تو نہیں، مگر آج بکچورے میں 72 شہداء کے جنازے اٹھائے جا رہے ہیں۔ اے چاہنے والوں، آؤ جنازوں کو کاندھا دو۔ امام کا غلام اسلم اجازت لے کر میدان کربلا میں آیا۔ ایک مرتبہ سین سے زمین کی طرف چلا، آواز دی، اے میرے مولا میری مدد کے لیے آ جائیے۔ فاطمہ کا لال جیسے ہر ایک صحابی کے سرانے پہنچا، اسلم کے سرانے آئے۔ ایک مرتبہ اسلم کا سر اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا اور اپنا رخسار اسلم کے رخسار پر رکھ دیا۔ آواز دی، اسلم اب بتاؤ کیسا لگ رہا ہے؟ اسلم نے جملہ کہا، من مثلی وضع خدہ علی خدی ابن رسول اللہ، کون ہے میرے جیسا؟ فاطمہ کے لال نے اپنا رخسار میرے رخسار پر رکھ دیا۔ حسین جس پر نگاہ کر دے اس کا مزید کائنات میں نہ ملے گا۔ اے عزادارو، شہداء کے جنازے ہیں، سب اپنے اپنے ارمان پورے کرو تاکہ ہر جنازے کو کاندھا دیا جا سکے۔ আজাদারান হুসেন, আপনারা এই দৃশ্য দেখছেন, এক এক করে আমাদের সামনের থেকে এক এক তাবুত আসছে আর আমরা তাকে সালাম জানাচ্ছি। এ আজাদারো, যখন আপনারা এইরকম ভাবে মনে করবেন যে কারবালার ময়দানে যখন এক এক শহীদের লাশ কারবালার থেকে খায়বার দিকে আসছিল, তখন আহলে হারামরা কেমন ভাবে আর জানাজার সামনে যাচ্ছিলেন। এ আজাদারো, একটুখানি চিন্তা করেন, আপনাদের চোখের পানি যেন খালি না যায়। কেননা এক একটি তাবুতে মৌলা হুসেন আলাইহিস সালাম আর বারবার কেঁদেছেন, আর যাকে খায়বাকে খায়বার ধারে নিয়ে এসেছেন তার জন্য কেঁদেছেন এবং দোয়া করেছেন আর বলেছেন, এ শহদা, আর তোমরা আমার জন্য না, বরং আমার নানার দিনের জন্য, আমার আল্লাহর জন্য তোমরা তোমাদের জানকে উৎসর্গ করে দিয়েছো। এ মৌলা আকা হুসেন, আপনার উপরে আমাদের প্রকৃত বিশ্বাস আছে যে ইনশাআল্লাহ আপনার শহীদের জানাজাগুলো আমরা কাঁধে নিয়ে
সবাই মিলে বলবেন আমার সাথে, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন, رضا بقضائه وتسليما لأمره। আজাদারো প্রিয় নবী নিজের বেটি ফাতেমাকে যখন খবর দিলেন, এ বেটি ফাতেমা, এই যে হুসাইন পৃথিবীতে এসেছে না, এই হুসাইনকে আমার উম্মত নির্মমভাবে শহীদ করবে। তো ফাতেমা এই কথা শুনে মাথারে কাঁদছে, বলছেন বাবা আমি ফাতেমা থাকবো? বললেন না বেটি তুমি থাকবে না। বলছে তার ভাই হাসান থাকবে। বলছে না হাসান থাকবে না। তার বাবা আলী থাকবে। বলছে না বাবা আপনি থাকবেন। বলছেন না। তাহলে বাবা আমার হুসাইনের উপরে কাঁদবে কেন? তো রাসূলুল্লাহ বললেন বেটি ফাতেমা, এক কওম হবে যে কওম হুসাইনের বিরুদ্ধেদের উপর কাঁদবে, হুসাইনের যুবকদের উপরে সেই কওমের যুবকেরা কাঁদবে, হুসাইনের বাচ্চাদের উপর সেই কওমের বাচ্চারা কাঁদবে। আজাদারো যখন এই কথা রাসূলুল্লাহ বললেন, তো ফাতেমা বললেন রে বাবা তাহলে তাদেরকে আপনি কি আজরাত দিবেন? রাসূল চুপচাপ আছেন, হাসান চুপচাপ আছেন, আলী মুর্তজা চুপচাপ আছেন। একবার ফাতেমা বললেন বাবা আপনি কিছু জানা না দাও, হাসান আপনি কিছু জানা না দাও, আলী মুর্তজা আপনি কিছু জানা না দাও, আমি ফাতেমা জান্নাতের দরজায় বসে পড়বো। হে আল্লাহ এই আজাদাররা যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ না করবে আমি ততক্ষণ ফাতেমা যাব না। আজরুকুম আলাল্লাহ, আজরুকুম আলাল্লাহ। 72টি তাবুত নামুদার হলো, বার হলো। আজাদারো আপনারা আশুরার দিনে কি করেন? একটি জানাজা বার করেন, হুসাইনের জানাজা, হুসাইনের জানাজাকে বার করেন। আর 71টি তাবুতকে বার করেন না। কেন জানেন? কারণ ইমামে হুসাইন 71টি জানাজা 71টি তাবুত নিজের হাতে করে নিয়েছিলেন। হুসাইনের তাবুত, হুসাইনের জানাজাকে কেউ তোলার ছিল না। কিন্তু আশুরার পরে এখন 72 তাবুত সাজানো। যখনই আপনি গান থেকে শুনলেন আপনি নিরাশ মনে শুদ্ধ মনে এখানে চলে আসলেন এবং 72টি জানাজাকে কাঁধা দিচ্ছেন। আজাদারো আমাতন্দরো আমি সবাইকে বলবো প্রত্যেক তাবুতে কাঁধা দেবেন। এমন যেন না হয় যে তাবুত দাঁড়িয়ে আছে কাঁধা দেওয়ার কেউ নাই। আজাদারো সৈয়দ সাজ্জাদ ইমাম হুসাইনুল আবেদিন সেই কারবালার ময়দানে দাঁড়িয়েছিলেন। আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এটাই ভাবছিলেন যে হায় রে আমার বাবা, তোমাকে না আমি গোসল দিতে পারলাম না কাফন দিতে পারলাম। আজাদারো যেভাবে মাওলা হুসাইনুল আবেদিন আফসোস করেছেন সেই আফসোস যেন আমরা কখনো না বলি। আমরা প্রত্যেকটি জানাজাকে যেন সঠিকভাবে কাঁধা দিয়ে দিয়ে আমরা বোঝাতে পারি মাওলা যদি কারবালাতে থাকতাম তাহলে এইভাবে আমরা কাঁধা দিতাম। अजीज सईद बिन उमर का जो ताबूत है वो सईद जब हुसैन करबला के मैदान में नमाज ज़ोहर पढ़ रहे थे और सईद सामने खड़े हुए थे और कहा मौला मैं आपके सामने हूँ। एक मरतबा अश्किया ने तीर चलाई और सईद अपने सीने पर तीर को रोकते रहे और उसी जगह पर और शहीद हो गए। अब आपके सामने हजरत अम्र बिन जनादा का ताबूत आ रहा है। ये हुसैन के वो सहाबी हैं जो हुसैन के साथ शब आशूर और रोज़े आशूर के लिए तैयार हो रहे थे और बार बार कह रहे थे आप मैं आप पर अपने आप
یہ جنازہ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبد ربے کا ہے جو حسین کے صحابی ہے جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے آپ کو قربان کیا. اور یہ جنازہ یہ تابوت حضرت جعفر کا ہے جو ابو بکر کے غلام تھے اور حسین پر اپنے آپ کو قربان کیا. ارے سلام حسین پر کہ ایک ایک کا لاشا حسین خود اکیلے لے کر آیا ہے. خواہ وہ ہو کا لاشا ہو یا جعفر غلام کا لاشا ہو یا حبیب کا لاشا ہو یا قاسم کا لاشا ہو, اکیلے حسین ایک ایک کا لاشا لے کر آیا. کبھی کسی کو نہیں کہا کہ ہو کا غلام ہے تم لاشا لے کر آ جاؤ. اور یہ تابوت سلمان بن مزارم کا ہے جو حسین کے نزدیک ترین صحابی تھے کہ جنہوں نے حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دیا. اور حسین ایک ایک صحابی کی لاش پر پہنچ رہے ہیں اور لاشا لے کر آ رہے ہیں. اور اس کے بعد اب یہ نعیم بن عجلان کا ہے جو بھی حسین کے صحابی ہیں. اللہ اکبر. میں صحابیوں سے کہوں گا ارے تمہارا لاشا مقتل کی زمین سے ارے خیموں تک آ گیا, حسین لاشا لے کر آ گئے, لیکن ہائے غریب حسین ارے کوئی لاشا اٹھانے والا نہیں تھا. ارے ایک بیٹا ارے مجبور تھا, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. اصحاب بھی قربان ہو گئے, انصار بھی قربان ہو گئے. اب بنی ہاشم کی باری آئی ہے. اب بنی ہاشم کی مائیں رات کو خیموں میں اپنے اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. اے بیٹا آنو محمد صبح ہو تو ماموں میں قربان ہو جانا. اے بیٹا قاسم صبح ہو تو اپنے چاچا میں قربان ہو جانا. اے بیٹا علی اکبر صبح ہو تو اپنے بابوں میں قربان ہو جانا. اللہ اکبر. یہ وہ صحابی ہیں جو حسین کے نزدیک ترین دوست ہیں, بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر ہیں. اور جب مولا نے کوفے میں خط لکھا اے حبیب یا رجل الحقی, اے میرے بچپن کے دوست حبیب رجل الحقی, تیرا دوست اس وقت مصیبت میں گرفتار ہے تو حسین کی مدد کے لیے آئے گا. اور جیسے ہی خط پہنچا حبیب حسین کے پاس آ گئے. جیسی زینب نے سنا حبیب آیا ہے کہ قزا حبیب کو میرا سلام پہنچا دے. اور جیسی سلام پہنچا حبیب نے چہرے کو پیٹا. اللہ اللہ ایسا وقت آ گیا ارے شہزادی غلام کو سلام دے رہی ہے. اب جناب جعفر بن عقیل کا جنازہ ہے جو علی کے بھائی عقیل کے بیٹے ہیں. کربلا کے میدان میں انصار و قربا کے بعد وہ نزدیک ترین بنی ہاشم کے جوان جو ہاشم کے لال تھے, جو ابو طالب کے پوتے تھے, ارے سب کربلا کے میدان میں حسین پر اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں. یہ حضرت عبد الرحمن بن عقیل ہے جو عقیل کے بیٹے ہیں. ارے اسی عقیل کا ایک بیٹا مسلم کوفے میں شہید ہوا اور 4 بیٹے کربلا کے میدان میں حسین پر اپنے آپ کو قربان کر کے چلے گئے. اللہ اللہ. ارے زینب کس کس کا پرسہ قبول کرے گی؟ اے جناب زینب ارے ہم غریب آئے ہیں 72 کا پرسہ دینے کے لیے. یہ محمد بن سعید بن عقیل ہے. ارے عقیل کے پوتے ہیں. کربلا کے میدان میں ابو طالب کی پوری نسل قربان ہوئی ہے. ابو طالب کا پورا خون کربلا کے میدان میں بہا ہے. آج یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں. کربلا کے میدان میں 2 بیویاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل قربان کر دی. ایک جناب زینب ہے جو پوری نسل قربان کر دی. ایک رباب ہے کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں ارے پوری نسل کو قربان کر دیا. اور یہ جنازہ یہ تابوت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا ہے جو جناب عقیل کے پوتے ہیں, مسلم کے بیٹے ہیں. آئے 2 بیٹے مسلم کے ساتھ کوفے گئے تھے, کوفے میں شہید ہوئے, اور بیٹے کربلا میں شہید ہوئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین کس کا لاشا لے کر آتے, ایک ایک کا لاشا لے کر آ رہے ہیں. بیویاں حلقہ بنا کر ماتم کر رہی ہیں, بیویاں ماتم کر رہی ہے, بکا کر رہی ہے. ارے کوئی حسین کا پرسان حال نہیں ہے. اسی لیے شاعر نے کہا اب میرا عباس ہوا شہید, اکبر بھی مر گیا, یہ بھی نہ آگے پوچھو کسی نے کیا ہوا. یہ حضرت محمد مسلم کا تابوت ہے. ارے مسلم کے بیٹے محمد ارے عالم غربت میں ارے حسین پر قربان ہو گئے. عزیزو تمہارے پر شہزادی کا سایہ باقی رہے. شہزادی حاضر ہو گئی ہے رومان لے کر. یہ جنازہ یہ عبداللہ بن حسن کا ہے. اور حسن کے بیٹے
کربلا میں شہید ہوئے. ارے جس میں ایک عبداللہ بن حسن ہے اور ایک بیٹے ہیں جنہیں حسن مصنع بھی کہا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حسین ایک ایک کا لاشا لا رہے ہیں. زینب بوسہ دے رہی ہے, زینب گریہ و بکا کر رہی ہے. عزیزو, ابھی آپ نے عبداللہ ابن حسن کا جنازہ دیکھا. یہ وہی عبداللہ ابن حسن ہے جب کربلا کے میدان میں شکل خنجر لے کر بڑھ رہا تھا. ایک مرتبہ جیسے ہی خنجر اٹھا کر حسین پر چلانا چاہتا تھا, عبداللہ ابن حسن آگے بڑھا. بچے کے دونوں ہاتھ جدا ہو گئے. کربلا میں ایک عباس جس کے دونوں ہاتھ قلم, پیچھے پیچھے ابو بکر ابن حسن ابن علی کا تابوت ہے. یہ ساری اولاد ابو طالب کربلا کے میدان میں اسلام کی خاطر حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر رہی ہے. سلام ہو ہمارا ابو طالب کی اولاد پر. یہ علی کے بیٹے ابو بکر ابن علی جنہوں نے کربلا میں نصرت حسین میں اپنے آپے کو قربان کر دیا. اے میرے عزیزو, ایک ایک جنازے کو دو دو آدمی اٹھا رہے ہیں. آپ خود توجہ کیجئے, ایک آدمی ایک جنازہ, دو آدمی. ذرا تصور کرو کربلا میں 72 جنازے, اکیلا حسین. یہ جعفر ابن علی, علی کی اولاد, فاطمہ کا لال, کربلا کا میدان. اے میرے عزیزو, میں کیسے ادا کروں؟ آئے آئے عثمان ابن علی اولاد علی نے مکمل کربلا میں اپنی قربانیاں پیش کر دی. عزیزو, یہ سارے کے سارے بنی ہاشم ہیں. ہاشم کی اولاد عبداللہ ابن علی, عبداللہ ابن علی, علی کا لال, فاطمہ کا لال, حسین بھی علی کا لال, عبداللہ بھی. اب ذرا جگر تھامنا, ایک دکھیاری ماں کے دو لال جنہیں عبداللہ جب حسین مدینے سے چلے, ایک مرتبہ قافلہ رکوایا, زینب کو خبر مل گئی عبداللہ آ گئے ہیں, اور ایک مرتبہ گھبرا گئی اور گھبرا کے کہتی ہیں ارے کہیں ایسا تو نہیں ہے عبداللہ مجھے روکنے کے لیے آئے ہو. ایک مرتبہ عبداللہ زینب کے قریب آئے, زینب نے ہاتھ جوڑ دیے, عبداللہ شوہر ہونے کے اعتبار سے تمہارا ہر حکم قبول ہے, مگر نہ کہنا کہ میں بھائی کو چھوڑ. بھائی آئے ہیں, چچا مجھے اجازت دیے, تاریخ بتاتی ہے امام حسین اپنے مقام سے بلند ہوئے, قاسم کو گلے لگایا اور خوشبو سننے لگے. رابعہ اپنے بھائی حسن قاسم کی آواز پہ پر پہنچے, ارے ادھر کا لاشا ادھر کا لاشا ادھر, ارے قاسم کی پسلیاں ٹوٹ گئی. میرا امام وزارت ناریہ میں کہتا ہے ارے سلام کربلا کے اس شہید پر, ارے جس کے لاشے پروان ہو گئے. کوئی لاشا جب کربلا
সেই সকালে আপনারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমল করে নাজারাত আশুরায় আর বলেন ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন রাজান বেকারে পাতে সুলেমান এবার আপনাদের সামনে বার হচ্ছে ওই সর্বশেষ শিশুর লাশা যার মা বলেছিল তোমার মতো পশুর তোমার মতো বয়সে কোন পশুরতে পারি হয় না, কিন্তু আমি তোমার কোরবানি দেখেছি। তাই জন্য লাশাকে নিয়ে 7 বার আগিয়ে গিয়েছিলেন, কতবার গরিব বেটা 7 বার পিছিয়ে এসেছিলেন। ছোট একটি লাশ হচ্ছে আপনাদের সামনে, এ জানাবে সেই ছোট ভাষা এবার আপনাদের সামনে হুসাইনের গাড়িয়ে। ये जादू जनाबे अली अकबर का है, 18 साल जिसे चक्की पीस पीस कर साइकिल में पाला था। जब अली अकबर आए हैं, आका मुझे इजाजत दिए, बाबा मुझे दिए, हुसैन ने कहा बेटा अकबर जाकर पहले फुफू से पूछे जिसने तुझे 18 साल चक्की पीस पीस के पाला है। एक मतलब अली अकबर मक्तल की तरफ गए, मालूम होगा वासिले जहन्नम की आवाज दी, या बता अलैका मिन्नी अस्सलाम, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। आज तारीख बताती है जब अली अकबर के जिस्म के करीब हुसैन पहुंचे हैं, उसी वक्त कासिद सुगरा का खत लेकर आया और कहने लगा हुसैन कौन है, हुसैन कौन है। किसी ने कहा मक्तल पे जा, जो लाशों के दरमियान बैठा है ना वही हुसैन है। कासिद करीब आया, देखिए लाशे के बाद हुसैन बैठे हुए हैं। हुसैन बैठे कहा आप हुसैन है, कहा मैं हुसैन हूँ। क्या आप सुगरा के बाप है, कहा मैं सुगरा का बाप हुसैन हूँ। एक बोला कासिद नहीं आप नहीं हो सकते, आप नहीं हो सकते। कहा क्यों, कहा आपकी बेटी सुगरा ने जो निशानी बताई थी वो निशानी नजर नहीं आ रही। कहा बताओ मेरी बेटी ने क्या निशानी बताई थी। कासिद कहने लगा आपकी बेटी सुगरा ने निशानी बताई थी, मेरे बाबा को पहचानना हो तो ऐसे पहचान लेना, मेरा बाबा एक कुर्सी पर बैठा हुआ होगा, दाहिनी तरफ अरे अब्बास खड़ा होगा, बाई तरफ अरे अकबर खड़ा होगा। ए आका, अरे ऐसा तुझे नजर नहीं। और अब हजरत अब्बास इब्ने अली ये मौला अब्बास का ताबूत है। बस एक रिवायत सुनना, करबला के मैदान में जब अब्बास को शहीद कर दिया गया, एक मरतबा यजीदी लश्कर करबला के मैदान में नहर के किनारे आया। एक जालिम अपने घोड़े पर खड़ा हुआ, लश्कर को मुतवज्जे किया, ए मेरे लश्कर वालों कौन है जो अली से बदला लेगा। लोग घबरा गए, करबला में अली कहां से आ गए, काली तो नहीं है। बस एक मरतबा एक ने सवाल किया, अरे अली यहाँ नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, मगर अली का बेटा अब्बास तो मौजूद है। अब्बास का लाशा, जालिमों की तलवारें, लाशा हिस्सों में तकसीम हुआ। सैयदे सज्जाद जब करबला में बाएजाज आए, आवाज दी चचा कहाँ हो, नजर नहीं आ रहे हो। एक मर्तबा हर तरफ से लाश के टुकड़े उठे, आवाज दी ए मेरे बेटे सैयदे सज्जाद, तेरा चचा इस तरफ मौजूद है। अब जो सैयदे सज्जाद ने देखा हर तरफ से चचा का लाशा बुलंद हो रहा था, आवाज दे रहा था, ए चचा मैं इधर भी हूँ, मैं इधर भी हूँ। अब अजीजों आपके सामने फातिमा का लाल गरीबुल वतन इमाम हुसैन क़ुतिल हुसैन बेकरबला ज़ोबे अल हुसैन बेकरबला सैयदा करबला
کے میدان میں حسین وہ واحد شہید ہے، وہ واحد شہید کربلا میں جو بھی شہید ہوا کسی پر ایک حملہ ہوا ہے، یا تلوار سے ہوا ہے، یا تیر سے ہوا ہے، یا نیزے سے ہوا ہے، لیکن ہارے غریب حسین کربلا کے میدان میں تو حسین پر تیر چلا رہا تھا، کہ نیزہ چلا رہا تھا، کہ تلوار چلا رہا تھا، کہ بھالا چلا، ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ارے پتھر اٹھا کر ارے حسین پر ارے حملہ کر رہا تھا. ارے ایک مرتبہ حسین ارے زلجلال میں سمجھ نہ سکے، تیروں پہ آئے، کالی آندیاں چلنے لگی، بادل گرجنے لگے. جناب زینب نے عابد بیمار کا بیٹا، یہ کالی آندیاں کیوں چل رہی ہے، یہ بادل کیوں گرج